ये क्या है? কোথায় ফেললি কোথায় ফেললি আজকে কোথায় ফেললি আমার গায়ে ফেললি মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে নাকি একবারে চলে গেছে বুঝছে ভাই এই बड़ा हरामी हो। अरे একবারে হয়ে গেছে বুঝলে साले को हम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अबे साले कौन है बे